Dili daw kuno basis ang rehistro nga makaingon kag di tinuod ang usa ka sekta. Kay sumala pa nila ang tinuod gyud daw kato daw nagabase sa gitawag og doktrina nga nakasulat daw kuno sa Biblia. Kung kana ang ilahang tawag ining nga puntos, mut pasabot makapasar nila. Ngano man kadaghan nila. Not less than 45,000 Christian sects nga milukop sa tibuok kalibutan, puro naagaangkon ng ilang doktrina nakasulat sa Biblia. Pero ngano masala magkasinabot? Nya Efeso Kapitulo 4, versikulo 4-5, kay may usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Kung tinuod sila nga misupag sila simbahang Katolika, ano man sila gitawag og magkasinabot? Unya puro pod sila pareho nga ang ilang doktrina kung di mabasa di tinuod or Bible lang. Diya pa lang daan palpak na. Number 2, kung dili basihan sa pagkatinuod nga iglesia ang gitawag og registration or sec registration, yung anong ilang giparehistro? Yung pa nila kay requirements kuno sa gobyerno. So buti pasabot, wala mamakak ang gobyerno sa pagsulti nga ang mga responsable nagparehistro mao to ang mga incorporador or mga founder. Kung mga founder sila, buti pasabot dili si Kristo gitukod anang siktaha. Ano sabi ni tabo nga si Kristo ibalik sa kalibutan after the 16th century niya pagka kami nagtukod og mga sikta nga niabot og not less than 45,000? Isod man tayo sa bulsa.